रिजर्वेशना संदर्भात तो विषय मातसो हॉट आसा सगळे बराबर आणि त्या संदर्भात जो आसा न्ही आमचो एक विशय चालू आशिल्लो म्हणजे फाटल्या म्हणजे प्रेरणा दिसांनी विज्ञान दिसांनी त्या दिसांचो तो विशय फुडें वता त्या दिसाचें आमी सांगिल्लें त्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमी आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी मेळटले पण थोडोसो डिले जाल्लो त्यामुळे लोकांमध्ये एक विषय तर जातलो काय न जातलो हाजी चर्चा चालू आमकां खबर आसा तो विशय सोंपतलो म्हणटा पण आज आमी आमच्या पार्टीच्या दृश्टीने विचार केलो जाय आमचे अध्यक्ष हे सगळे हाय सकयल म्हणून तांकां मेळिल्लें आसा आनी तांकांय निवेदन आसा अपॉइंटमेंट जी आसा ती बेगीन घेवची आनी आज आमी आत्ताच मुख्यमंत्र्याक आमचे सगळे लिडर मेळ्ळे हांव मेळ्ळो किंवा जे स्पीकर मेळ्ळे गोविंद मेळ्ळे आमचे माझे आमदार असली वेगळे आमदार अंतून बाब सगळे इतल्या खातीर आयले की जी अमित शाह बरोबर जी मिटींग जावपाक जाय जे डायरेक्शन इलेक्शन कमिशना वचपाक जाय ते ताबडतोब जावचें आनी ती मिटींग फिक्स करची हें सांगपाक सीएमान कितें सांगला सीएमान कितें सांगला मिटींग फिक्स करतले 11 तारखेच्या पयलीं केन्नाय जावंक शकतली आनी मिटींग आशिल्लीच ती फाटल्या दिसांक आशिल्ली पण ते मातशे टेक्निकली गडबडी आहली पण ते 11 तारखे पर्यंत 11 ह्या महिन्याच्या ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतल्यान एटलिस्ट तुमकां गोविंद गावडे एकठांय पळयलें म्हणून बरें दिसलें अशें पॉलिटिकल रिजर्वेशन खातीर म्हणून आमी फाटल्या साधारणचे म्हयनोभर जे आसा न्ही आमचे भितरले आमचे जे मतभेद आशिल्ले आसा ते सगळे विसरून जे आसा न्ही आमी कम्युनिटीच्या हिता खातीर सगळे एकठांय काम करपाक जाय हो निर्णय आमी सगळ्यांनी घेतले म्हणून आमी सगळे एकठांय दिसता न्ही सो तुमचे भितर डिफरन्सीस तशें कांय ना सगळे एकठांय जावन काम दिसता न्ही The voice for Goy.